बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है वो 5वां सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू शुरू किया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ की तशरीह हम कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लिंक लेकर वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी लेसन जो है स्किप नहीं हो। आ जाते हैं हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ। अब जो इस सबक है ये एक नावल से माखूज है, तौबतुन नसूस से लिया गया है। तो इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर मुकालमा आया है, यानी कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू आई है। तो अब पूरा सबक में यानी कि जब मुकालमा शुरू होगा, एक बात हो रही होगी सलीम और जो है नसू या माँ के दरमियान, तो वो लाइनें जो हैं वो पैराग्राफ नहीं बनेगा। पैराग्राफ वो होता है वो 2 या 1.5 या 2 से ज़ायद लाइनों का जो है पैराग्राफ, जिसमें 4 आपके मुश्किल अल्फाज मौजूद हों, उसका पैराग्राफ बना सकते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे जैसे वो आता जाएगा मैं आपको उन पैराग्राफ की तशरीह कराती जाऊंगी। अब पैराग्राफ नंबर 2 जो है, आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हुआ। कौलो करार बात तय होना, बातचीत होना। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया कि साहबजादे उठिए। साहबजादे बेटे। बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। बाला खाना कोठा, मकान का ऊपर वाला हिस्सा, मकान के ऊपर का बड़ा कमरा। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस थी। बरस साल। सलीम ने जो तलब की खबर, तलब बुलावा, ख्वाहिश की खबर सुनी, घबरा कर उठ खड़ा हुआ। घबरा कर, डर कर, खौफजदा होकर जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है। अब यहाँ तक ये पैराग्राफ हो जाएगा। तशरीह तलब, सबसे पहले हम लोग जो है इसका हवाला मतन, तशरीह का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले हवाला मतन के पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, किस सबक से लिया गया है। तो सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ़ का नाम। सबक का उन्वान है नसू और सलीम की गुफ्तगू। मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। फिर आ जाएगा ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, हेडिंग देंगे परमानेंट करके, कॉलम बनाएंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाको सबाक। तो सियाको सबाक तशरीह तलब इक़्तबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद के तहरीर करदा नावल नसू और सलीम की गुफ्तगू से माखूज़ है कि इब्तदा से तकरीबन लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तबास से कबल बताया गया है कि दिल्ली में हैज़े की शदीद वबा फैली, नसू भी उसमें मुब्तला हुआ। तशरीह तलब इक़्तबास के बाद बताया गया है कि सलीम और उसकी माँ के दरमियान जो है वो गुफ्तगू हो रही है और वो बाप के पास जाने से डर रहा है। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ़ ने एक अच्छे तालिब इल्म के उम्दा औसाफ बताए हैं कि एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बना जा सकता है, और आदाब मुआशरत से रूशनास कराया है। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब दिल्ली में हैज़े की वबा फैली, नसूस में मुब्तला हुआ और उसको आखिरत की फ़िक्र ने आ घेरा, उसे अपनी बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ और उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने अहल व इयाल की इस्लाह का जो है वो इरादा किया। मियाँ बीवी के दरमियान जब ये बात तय हो गई कि हमने अपने बच्चों की जो इस्लाह करनी है और अपनी भी इस्लाह करनी है, तो इस सिलसिले में उसने अपने छोटे बेटे जिसका नाम सलीम था, घरेलू मुलाजमा, बेदारा से कहा कि उसे जगा कर लाओ। बेदारा ने सलीम को जगा कर कहा कि आपके वालिद जो है आपको ऊपर छत पर बुला रहे हैं। सलीम अगर बहुत कम उम्र था, उसकी उम्र तकरीबन कोई 10 साल थी। आज अचानक उसे वालिद के बुलावे की खबर सुन के वो घबरा गया, क्योंकि उससे पहले कभी भी इस तरह इस वक्त उसके वालिद ने उसे कभी भी नहीं बुलवाया था। वो सख्त घबराया, फ़ौरन उठा, मुंह हाथ धोया और अपनी माँ से आकर पूछने लगा कि मुझे वालिद साहब ने ऊपर बुलाया है, आपको वजह मालूम है कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ की तशरीह होगी। अब आगे जो है वो पैराग्राफ नहीं बन रहे तो हम इसकी तशरीह नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं आगे।
اب یہ آ جاتا ہے تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے. اب یہ بھی جو ہے وہ 2.5 لائنیں ہیں، تو یہ پیراگراف بن سکتا ہے کیونکہ بورڈ کا کہیں سے پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں سے بھی وہ پیراگراف دے سکتے ہیں. تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، تعجب حیرانی، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی ناپسند کرنا، کسی چیز کو پسند نہ کرنا کا اصلی سبب، حقیقی وجہ سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا، شریک شامل. ٹھیک ہے. حوالہ متن، سبق کا عنوان نسو اور سلیم کی گفتگو. مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی خط کشیدہ الفاظ کے معنی. کالم بنائیں گے ہم الفاظ معنی کا. پھر اس کے بعد جو آ جائے گا سیاق و سباق. تشریح طلب اقتباس فاضل مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے طویل ترین ناول توبۃ النصوح کا ایک حصہ ہے. تشریح طلب اقتباس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ سلیم اور اس کے والد نصوح کے درمیان جو ہے اس کی کھیلوں میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ سلیم اپنے والد کو کھیلوں میں دلچسپی نہ لینے کی اصل وجہ سے آگاہ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف. اس سبق میں مصنف نے ایک اچھے طالب علم کے اوصاف بتائے ہیں کہ ایک اچھے طالب علم میں کس طرح کی خوبیاں ہونی چاہیے، اور ہمیں آداب معاشرت سے آگاہ کیا ہے. تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ نصوح کو جب اپنی آخرت کی فکر ہوئی اور اپنی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو اصلاح کے لیے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اسے شطرنج یا گنجفہ کھیلنا آتا ہے. تو جس پر سلیم اس کو جواب دیتا ہے کہ اسے بالکل بھی یہ کھیل پسند نہیں ہیں، ان کو یہ کھیل بہت برے لگتے ہیں. اس پر اس کا باپ جو ہے نصوح بہت حیران ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ تمہاری بات سن کر سخت حیرانی ہو رہی ہے کہ تمہیں جو ہے یہ کھیل پسند نہیں ہیں. میں تم سے جو ہے ان کھیلوں کی ناپسندیدگی کی حقیقی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تمہیں کھیل کیوں پسند نہیں ہیں. کیونکہ آج سے کوئی 6-7 ماہ پہلے جب میں باہر بیٹھا کرتا تھا، مکان کے باہر والے حصے میں ہوتا تھا، تو میں نے تمہیں خود یہ کھیل نہایت شوق کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اکثر تمہیں گنجفہ اور شطرنج کھیلتے دیکھا ہے. اب ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں کھیل پسند نہیں ہیں؟ یہ تھے ہمارے پیراگراف نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریح. ویڈیو کو جو ہے بار بار غور سے سنیے اور جو ہے الفاظ کے معنی یاد کیجئے. جب آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں گے تو تب ہی جو ہے آپ آسانی کے ساتھ اپنے الفاظ میں جو ہے اپنی ورڈنگ میں تشریح کر سکیں گے. جب آپ کو معنی ہی نہیں آئیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، پریکٹس کیجئے. پریکٹس کریں گے تو آپ کو جو ہے تشریح کرنا آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.